May nga sir? Hi ma'am. Good morning. Mabakatan ko ubas? Ay, ubas ma'am. Bali tiyanggi kami ni ma'am. Katugsan na nga bakalang ubas. Wala kang ubas. Wala. May udto sir? Ay, may ugto ma'am. Mabakatan ko ubas? Ay, do ka gina, do diri ka naman halin. Bali, wala ka naman kabaligya ubas. Wala Bali, sa fruit stand lang na. Sigsagid. Okay sir. Mayong hapon sir? Ay, ma'am, nga po, ikaw naman. Oo, Ano, mabakatan ko ubas? Ay, way kami di ka baligya ubas, ma'am. Do, kagina, tapos na ginambalan. Kami baligya ubas. Ano man? Pakatan ko ubas? Mayong hapon sir? May hapon, ma'am. Bakal tali ko sang ubas. Gabi, ma'am, gidalan ko. Ido, maman, do ka pangagat mo ng ido mo. Oo, Ubas? pangagat ni ubas. Ari, ma'am, ubas, ma'am, 1 kilo. Hatag ko na lang siya mo, basta hindi lang ko pakagat sa ido mo. Okay. Pasinsyagid, ma'am, pasinsyagid. Oo, sige. Sige, thank you.